all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. A few moments later. Good evening guys. Pagtapos na kayo gumamit ng drone guys sa pagpapalipad, ganito lang ang pagtiklop guys para hindi kayo mahirapan guys. Uunahin nyo guys dito sa pinakapuwitan guys. Titiklopin nyo lang siya ng ganito guys, oh. Ayan. Tandaan lang guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ito lang guys, tiklop ng ganyan guys, oh. Para hindi magsabit-sabit guys yung drone nyo. Ayan guys, diba? Nakita nyo yan. Natiklop na natin yung puwitan guys. Ayan. Ganda diba guys? Yung guys, ito naman yung nasa harapan guys. Ayan guys, oh. Ganito lang guys, oh. Ayan. Kunti lang guys, ganito lang, oh. Ayan, oh. Ayan. Ganyan ang pagtiklop guys sa inyong drone. Tandahan lang guys. Ayan guys, oh. Oh, diba guys? Ang ganda pag natiklop natin na maayos ang drone natin guys. Yan guys. Maraming salamat po. At sa inyong panonood. Thank you. God bless.